अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कुछ बात हुई कराची के मसाइल के हवाले से। बहुत सारे आपके पैगामात कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। हर शख्स चाहता है कि इस हवाले से बात करें। हमारा क्योंकि एक सिलसिला ये हमने शुरू से रखा है कि देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है कि प्रोग्राम में आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो बहरहाल ये सिलसिला तो जारी रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। आज भी इंशाल्लाह मौका मिलता है ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हमारा स्केड्यूल प्रोग्राम होता है और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। बात हो रही थी कुछ आपके सेहत के हवाले से। जो कल भी प्रोग्राम रहा उसमें भी बहुत सारे लोगों के पैगामात मौसूल हुए, ना सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अपने सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं प्रोग्राम में जो है वो इसके बारे में बात की। तो आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। बात हो रही थी स्केड्यूल गेस्ट हमारे आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर प्रोफेसर अस्करी साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। और आपका तारुफ ईबे के आप माशाल्लाह एक जाना पहचाना नाम है, तिब के शोबे में बड़ी आपकी खिदमत हैं। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में काफ़ी अरसे मुकीम रहे, वहाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे। रिसर्च के ऊपर ख़ास तौर पे बड़ा आपने काम किया था कि के हवाले से बड़ी शोहरत आप रखते हैं। मुख्तलिफ़ अद्वियात के हवाले से ख़ास तौर पे जो ऐसे अमराज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह के जो डिजीज़ हैं, इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हैं वो आपने बनाई हैं जिनसे काफ़ी लोगों को अफाका हो रहा है। प्रोग्राम में भी जब बहुत सारे लोग अपने सवालात भेजते हैं बीमारियों के हवाले से, ख़ास तौर पे जब सवालात पूछते हैं तो उनका जो है बराह रास्त जवाब भी दिया जाता है। और इस पूरे ख़ित्ते में क्योंकि एक बड़े अरसे से ही काम आपका चला आ रहा है कि ख़ानदानी काम भी है, दादा आपके और वालिद साहब ख़ुद इस शोबा तिब के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते थे। तो वो सिलसिला, वो लेगेसी जो है वो जारी है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करूंगा अपने शो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और बहुत सारे देखने वाले जो हैं वो पैगामात आपके लिए भेज भी रहे हैं। पिछले हफ्ते भी जो हमारा प्रोग्राम रहा था जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बात की थी, ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के हवाले से और शुगर के हवाले से जो प्रोग्राम अब तक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर सवालात मौसूल हुए। अच्छा, एक ऐसा मौजू था जिसके ऊपर हम बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी, वो गुर्दों के अमराज के हवाले से। तो आज कोशिश ये करते हैं कि गुर्दों के अमराज के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में कर ली जाए। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे और आपके सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए जाएंगे, इसके ऊपर आप जो है वो कॉल करके प्रोग्राम में शामिल भी हो सकेंगे और अपने मसाइल भी जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं और बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले इब्तिदा में जो नए देखने वाले हैं उनको ज़रा तारुफ हो जाए कि आपकी क्या खिदमत रही हैं, किस तरह इस फील्ड में आए और कैसे ये काम जो है वो शुरू हुआ, थोड़ा उसके बारे में। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। मैं सबसे पहले तो K21 का चैनल का बड़ा मशकूर हूँ जी कि उन्होंने मुझे अपनी खिदमत सर अंजाम देने के सिलसिला में जो मैं कर रहा हूँ वो आपको नाज़रीन को बताता हूँ कि जी अल्लाह ताला ने जिन अमूर से मुझे वाबस्ता किया है जी वो है नस्ल इंसानी की सेहत और बका से ताल्लुक़ है। और बात यह है कि मैं अपना हिकमत के हवाले से मेरे 11 नस्लों से ताल्लुक़ है हिकमत का, माशाल्लाह। और मेरे परदादा मसीहुल हिंद जी हकीम सैयद महमूद अली शाह, मसीहुल हिंद उनका टाइटल था, खिताब था जी जो उस दौर में हिंदुस्तान के अमायदीन सल्तनत ने उन्हें बख्शा था। क्योंकि मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम महमूद अली शाह देहलवी दिल्ली के मारूफ अतिबा में से थे। हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे, शफ़ाउल मुल्क हकीम अजमल ख़ान के। और आपने हिंदुस्तान से लंदन में आपको दावत हुई कि आप तशरीफ़ लाएं। मलका विक्टोरिया ने बुलाया, उस वक्त की मलका थी जी जी, और उनका इलाज किया लंदन में जाके। बकिंगम पैलेस में बड़ी कद आवेज़ उनकी तस्वीर मौजूद है, बायोग्राफ़ी लिखी हुई है कि इनकी खिदमत जो है एक रही, क्योंकि हिंदुस्तान के हकीम उस वक्त दुनिया भर में मशहूर थे और ख़ास तौर पर दिल्ली के हुक्मा। बिल्कुल ये परफेक्ट और क्वालिफाइड और बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे जो उस दौर के। तो वहाँ पे लंदन में उनकी जॉर्ज हशतम जो इनकी मलका के वालिद थे, जो पहले बादशाह थे इंग्लैंड के, तो उनका भी इलाज किया। इस तरह उनकी फैमिलीज़ के बहुत सारे लोगों का मौलिज रहे। बिल्कुल ठीक है। उनकी दी हुई असनाद आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और इसी तरह मेरे दादा, उनका टाइटल था
حاذق الہند، حاذق الہند، صحیح، یعنی اسکالر آف انڈیا. جی جی تو یہ اس میں حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی جی 7 ریاستوں کے، ہندوستان کی 7 ریاستوں کے مولج تھے، جس میں حیدرآباد، دکن، جی مالیر کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، جی لوہارو اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور، میرس، جی جوناگڑھ، اور اسی طرح ہندوستان کی 7 ریاستوں کے مولج تھے، بالکل، شاہی طبیب تھے. ماشاء اللہ. اور لاہور میں بڑا عرصہ مقیم رہے. ہندوستان سے یعنی دہلی سے حکیم اجمل خان کے کہنے پر آپ لاہور میں آ گئے، کیونکہ لاہور میں دہلی کے حکیم نہیں تھے، بالکل، تو آپ نے بڑی خدمات لاہور میں سر انجام دی. میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، آپ کا ٹائٹل ہے طبیب الاثر، جی یعنی عہد حاضر کا طبیب، طبیب. بالکل، تو یہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی جو ایران کے بادشاہ تھے، جی ان کے شاہی طبیب تھے. اور اسی طرح اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے معالج رہے. افغانستان کے بادشاہ تھے ظاہر شاہ، بالکل، ان کے معالج رہے. اسی طرح مطلب ہے بہت سارے یہ حنزہ کے والی حنزہ، وہ ان کے بھی معالج رہے. جی تو بڑی بڑی اہم شخصیات کے معالج رہے. میں خود والی ریاست نواب جوناگڑھ کا شاہی طبیب ہوں. جی میں نے امریکہ میں 21 سال گزارے ہیں، ماشاء اللہ. اور وہاں پہ ایجوکیشن میری وہاں رہی ہے کافی. ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن، این ایم ڈی کیا ڈاکٹر نیوکلیئر میڈیسن، ایم ڈی ایچ یعنی ڈاکٹر آف ہربل میڈیسن. جی جی اسی طرح ہومیوپیتھک کیا، وہیں پر ایکیوپنچر میں بھی کوالیفائی کیا. اچھا، ماشاء اللہ. ریلیجس سائنسز میں میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا مذاہب عالم پر، جی جی اور ہربل سائنسز پہ بھی میرا پی ایچ ڈی ہے. زیادہ فوکس ہربل سائنسز کے اوپر ہے، بالکل. میں نے پریکٹس بھی کچھ عرصہ جو ہے ایلوپیتھک پریکٹس کی. اچھا، 18-19 سال پریکٹس ایلوپیتھک کی رہی، کیونکہ میں ایم ڈی ڈاکٹر رہا. اس کے بعد میں نے ریسرچ کی ہالسٹک میڈیسنز پر، طب الانبیاء پر، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کے ساتھ دین کے علم کے ساتھ ساتھ ان کو علم میں جو ہے صحت بھی دیا، کہ انسانوں کی صحت اور بقا کے لیے کام کر سکے. ان کو انہوں نے جو بھیج دیے ہیں انسانوں کی صحت اور بقا کے لیے، نسخے دیے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے کہ کیا، تو اس پر بڑی تحقیق ہوئی. میں دیکھتا ہوں کہ ویسٹ میں اس وقت بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ کریزی ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ نبیوں کی طب جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے، اس پہ کسی قسم کی بھی حیل و حجت نہیں کی جا سکتی، سائنٹیفک ہے. اور کائنات فطرت نے نیچر کے مطابق، انسان کی مزاج طبیعت کے مطابق وہ تمام چیزیں مرتب کی ہیں جو کہ اس کے بقا کے لیے بہت ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام طریقہ ہائے علاج جو ہیں، چاہے ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایکوپنچر ہے، یہ نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا اتحاد، ان کا اشتمال، ان کی مل بیٹھ کر کام کرنا بہت ضروری ہے. لیگ پولنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں اتحاد و اشتراک ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں فساد ہوتا ہے، وہاں آگ لگتی ہے، وہاں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ جہالت کا ایک رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معالجین ہیں، میں ان کے لیے، میرا پیغام ہے ان کے لیے، مل بیٹھ کر کام کریں، ایک دوسرے کے علم سے استفادہ حاصل کریں، اور انسانوں کو وہ اس کو جو ہے وہ اس سے مستفید کیا جائے. یہ بہترین کام ہے. خیر الناس من ينفع الناس. اے لوگوں، تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز میرے تمام معالجین کو پیغام ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی انسانوں کی صحت بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ابو علی سینا، ابن ذکر رازی، ابن خلدون، ابن ہیشم، جتنے بھی ہمارے پرانے، یہ طب کا ابجد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تمام طریقہ ہے علاج کا جو ہے، جو صحت سے وابستہ ہے، حکمت جو ہے اس کا ابوجد ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہی سے برانچز نکلی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے ابوجد کو رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. اور یہ جو جتنا میں نے ابو علی سینا، آخر وہ طب کا بابا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بابا طب.